Sarikaham. Belai hambai tini TPF ni besengtui all Tripura sengtuma curfew 24 ঘন্টা ni bangai. Tini hor thangnai 12 ta ni sing tini hor ni 12 ta porjonto sini strike chole nai. Tamni bagai inke thanai 21 তারিখ নভেম্বর চিনি খরকসা ফায়ারম্যান সেংক্রাক বিশ্বজিৎ দেববর্মা বুথার জাগমানি তিনি বাইকে 1 মাস 2 দিন নঙै তংখা তাবক জোরাতে বনি জাস্টিস মাইয়া তাবক জোরাতে কোনো আসামি রমজাগিয়াখো তাবক জোরাতে কোনো ফাঁসি রমানি গরিখো আবনো খাদoi আবনো সেলেঙ্গै जों তিনি ডিপিএম नि বখাকতै থানাই 20 তারিখ ডিসেম্বর जों TPF youth motha hai ke ba TPF motha ni bisingtei sara Tripura bikti gnangai 23 তারিখ ni je hor ni 12 ta ni sing hor ni 12 ta jora 24 ঘন্টা ni bangai all Tripura sengtoma curfew strike abono sengtini continue hor 12 ta ni sing sara Tripura bikti gnangai जों joto picketing center khaiye जों joto jagai Biswajit Debormani justice ni bangai जों joto no khorang baksa ke tisalakya তিনি ফোননি জরাও সারা 7:30 তামমানি জরাও সেনি খামতিং বাড়িও जों কাসলাইথানিও ই অরনি প্রশাসন ন থাঙ্গে ল এন্ড অর্ডার ন দোষ রওই লকডাউন ন ফোনগৈ যে বিশ্বজিৎ দেববর্মানি বুথারজাগমানি যে বনি প্রতিবাদে 24 ঘন্টানি বাঙে যে স্ট্রাইক খাইথানিও বরক চুনো ল এন্ড অর্ডার হनै 144 জারি রওই অ্যারেস্ট খাইয়ে বরক চুনো Jirania College Somnigo Organic Bina Community Hall ni je baskangni boundary gate borotini sapong jono soboi tongpaikya sini buthar janai Biswajit Deborma bini justice no orne home affairs orne chief minister aboni protection aboni protibade jara asami no ramai phasir nani boni daikto tomani je dino nagorik suraksa moncha te mizo convention 5 दिन रमै जे आन्दोलन खाइमनि 144 जारी रवै आरो जागाओ बरना आन्दोलन खलाइरवै खरकसा सिनि बर कसं फायरमैन आरक्षा दफ्तरनि बिश्वजित देबबर्मानो जे गुली सुइट खलाइरमनि बातिनि सै वाक हाइके तग्रमनि आ जागाओ स्टेट गभर्नमेंट अरने चीफ मिनिस्टर नागरिक सुरक्षा मञ्चनो फान्ड नवै मिजो कन्भेन्सन फान्ड नवै जे आरो 8टा हट्टा खलाइरमनि सै वाक त हाइके बुथारमनि কোনো পৃথিবী ও আমাহাই তাবক জরাতে রেখো আপনি বাগে ওয়ানামা সিংসা তিনি চং বিশ্বজিৎ দেববর্মানি বাগে বিশ্বজিৎ দেববর্মানি বাগে চং 24 ঘন্টানি বাগে যে স্ট্রাইক খাইছানি ওকে বনি বাগে আন্দোলন মা খাইয়া হनै যে নাগরিক সুরক্ষা মঞ্চ হাই কে মিজো কনভেনশন বখাক দায়ে তিনি ই হানি নেটিভ পিপল ইন্ডিজিনাস পিপল চিনি বিশ্বজিৎ নি বাগে চং स्ट्राइक बने जस्टिस नि बाङै आन्दोलन खाइप्रखे नरो आन्दोलन खाइमनि लकडाउन ल एन्ड अर्डर हनै 144 जारी रवै अर जोंनो सबै तपैका पृथ्वीनि भारतनि कन्स्टिट्युसन ब आर्टिकल तो इंडियन पेनल कोड ब जगा आर्टिकल तो जोंनो बुथार जगा तै वासा आन्दोलन खाइथनि जोंनो तै वासा रमै बुथार सबै जोंनो ब आइन तो जवाब मारनाय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चीफ मिनिस्टर जवाब मारनाय होम affairs जवाब मारनाय जोडे ननो आबने एक्शन नाहारि मायाखे कन्टिन्यू जों तिनि 24 घन्टाया कन्टिन्यू निर्दिष्ट काल जों आन्दोलन खाइनानि रेडी त्रिपुरासा 70 बसरमै यथार जाखा कक्थार जाखा जों थैनानो क्रिया आनि खाख्लानि थैबाय इ मातृभूमि र आं तैतो करबै आनि हानो रक्षा खाइनानि आनि अधिकार आनि राइट अबनान केबल बसेबै माया आमनि बागै ताखरो बुखरो जतो तिनि नायै तनाय सोशल मीडिया नगै तनाय आं बुजागलाक आं बुथार जागलाक हनै कोनो ताखा करे तिनरो पुलिस प्रशासन मरगै तंफाय सनो खरकसा बुथार जाखांके बिनि जस्टिस मायांनाय साधारण पाब्लिक बुथार जामाने गोबां मा लामा बांमासि रेप खाजमाने तिनि जराते जस्टिस माया आमनि बागै जों तिनि अबने प्रतिबाद खायो अबनि बागै जों तिनि स्ट्राइक खायो हानि बागै ताखरो बुखरो जतनो जों खाबाक्सा खाथानसा खलायै बुथार फायनाय साबो बुथार जांनाय साबो बुथार जागनाय बे बुथार फायनाय जोडे एक अंगै जों जबा खायनानै नांनाय अबसे जत लुकुरन थानायाव कबमु बरक तिनि भारतनि सिटिजेन याको नागरिकता बरनो संशोधन खाइजायाको 2 नम्बर सार्टिफिकेट बाय
ত্রিপুরা হাওয়া ফাইয়ে বর্ডার ক্রস খাইফাयो অটো পাই খাইতো ফাইয়ে जों आसक शासन खाइफाय दंमोन पश्चिम उत्तर दक्षिणनि आयां दारनि फाइये एकंगै कसा कुफुरनि बमंगै संगठननि बमंगै जों बुफ्रा साफ्रा खाइफाय दंमोन जों बुजागनायखि टिप्रासा बुफायनायखि बर' एखो ताबक जों कसा कुफुर खाइबो बर'नि यागो थयो आबानि बागैनो जों जत बर' बाय बुथार जागै दङ हानि बागै जों बुथार जानाय बाय बुथार जानाय एकंगै टिप्रासा जों बिश्वजित देबरमानि जास्टिस न जों तबनाय जदे टिप्रा हाइकोर्ट दंगनि परे बरै मायाके आबने प्रतिबादे जों भारतनि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जों ऑल लीगल जस्टिस न तबनाय जे बना बुथारनाय न जों टिपिएफ एक्शन नानै फासि लय जों बुथार किमनाय आबने बागै जत लोकरनि थानिगो कबमु तेरी केस नारं जत सचेतन नंदे खुसुंदि हानि बागै जतना हामबाय दिनै सभायाव फाइमानजों तफैनाय सेंटुमा कार्फिउ जत एटेन्ड खाइफैनाय जत सेंक्राग्रन पाइपलाइनरन चबानि सेलु दगै आनि कगरन मथाखौ जतना हामबाय।